আছে আর তলকে পুরো বড় বড় হাতি আছে দেখুন হাতি সবারি পুরো রয়্যাল কালেকশন দেখুন ফুল টিস্যুর আপন নেই পারবে এটার প্রাইস আপনাকে মাত্র 27500 পড়বা 27500 টঙ্কারে দেখুন আঁচল এটা আসবা দেখুন এই কলর ডিমান্ড বহুত থিলা তো এই কলর আসি যেন কোন কলর পছন্দ আছে আপন আসি করে নেই পারবে দেখুন তার আঁচল মানে তলে দেখুন ডিজাইন দেখুন হাতি আছে 17800 পড়বা দেখুন 17800 তার কাম দেখুন পুরো 25000 শাড়ি লেখেন দিচ্ছে लेकिन মাত্র 17800 টাকা আসবা দেখুন পুরো হেভি ওয়ার্ক রে আছে দেখুন ওয়ার্ক वाला যেটা আসছে বডি সারা এটা দেখুন ট্রিপল বর্ডার আছে মিক্স পাটো দেখুন মিক্স পাটো কিন্তু পুরা অরিজিনাল লুক আছে দেখুন आ बहुत शाइनिंग अच्छे आपन को सब बेले निशिता हैंडलूम रे सब पूरा प्रीमियम कलेक्शन माने मिली जबा सेला होलसेल प्राइस कम प्राइस है चीप प्राइस रे मिली जबा देखो रामा ग्रीन रे आसबा ने कि मंदिर आ हाथी डिजाइन अच्छे सिंह डिजाइन अच्छे तर डिजाइन देखो केना दिसु प्योर पाटर देखो लग्जरियस कलेक्शन जेना नै कलेक्शन एडा से कलेक्शन देखो एतर प्राइस ता आपन को पड़बा मात्र 15200 देखो 15200 टका देखो ई सुंदर प्रीमियम कलेक्शन आपन नै परबे निशिता हैंडलूम तर आंचल देखो संबलपुर रे देखो आंचल आंचल आसबा आ देखो तर बॉडीटा पूरा बॉडी देखो मात्र 15200 एटा को ब्राइडल मान लागि खास कलेक्शन टे अछि देखो जेंडा कि हमर 16700 पूरा होलसेल प्राइस चीप प्राइस रे पडु छै 16700 टका प्योर पाटर कलेक्शन प्योर पाटर रे अछि देखो तर कलर कॉम्बिनेशन देखो मेरून रे ऑरेंज बहुत रेयर कलर है एटा फर्स्ट टाइम देखबार के मिली छै जेंडा कि सबको जुहार और फिर तेरे स्वागत हमर मुंडा विलेज रो आ गुटे नवा वीडियो के वर्तमान फेर गया पहुंचली न निशिता हैंडलूम संबलपुर के जे जानु संबलपुर साड़ी होलसेल दाम रे मिलसी जेतु होलसेल गोदाम है होलसेल प्राइस से आज का भी स्पेशल पाटो साड़ी कलेक्शन देखमा अपन में पूरा देखि करी घिनबार मनी लागबा पूरा नवा नवा कलेक्शन आ यूनिक डिजाइन कलेक्शन मन आसी छी जेंटा कि अपन देखबे पूरी पसंद करबे तो केनता कलेक्शन আছে केन प्राइस से मिलु छै सेडा के देखमा तो वीडियो के बिना काट करी आरंभ रो लास्ट तक देखुन ठीक है स्वागत जुहार जमा समले मोने निशिता मेहर आ निशिता हैंडलूम हमर शॉप रो नाम छै निशिता हैंडलूम आ जेन माने भी निशिता हैंडलूम के विजिट करबा लागि चाहू जन से माने रेलवे स्टेशन आडू आसबे रेलवे स्टेशन जन पाखे ओवरब्रिज ता छै ओवरब्रिज से तलर लेफ्ट साइड रास्ता रे आसबे तलर लेफ्ट साइड रास्ता रे आसबे ऊपर की जिबार नै न आसबे बेले सेनु भारतीय स्टेशनरी के शॉप पड़बा सेनु अपन फेर लेफ्ट नेबे बेले सीधा आके आसबे सेही जस्ट 500 मीटर दूर के आसबे बेले सेनु अपन को अग्रसन भवन मिली जीवा राइट साइड लाइन रे आ टिके आके आसे बेले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रो भी बोर्ड मिली जीवा निशिता हैंडलूम रो भी बोर्ड मिली से गली भीतर ही दुकान अछि समले मंदिर जदी आउचन बेले है बड़ बाजार छक रो अपन राइट साइड लाइन आसबे रेलवे स्टेशन गोला रास्ता रे लेफ्ट साइड रे ही पड़बा सेंट्रल बैंक रो बोर्ड मराइतबा निशिता हैंडलूम रो बोर्ड मराइतबा अपन ने आबी बेले तांगर दुकान के विजिट करबे जदी भी फिर भी एड्रेस जानबले कंफ्यूजन होबा तीनटा नंबर जल्दी आइ जे एजेंसी नंबर रे भी कॉल गले अपन को रास्ता रो गाइडेंस कर देबे आ यहा जिनी जहा जहा साड़ी देखाबा सब ऑनलाइन भी मगई पारबे ऑनलाइन प्रोसेस टा में बता दो छै जन तीनटा नंबर अछि से तीन नंबर अपन जे नंबर पे मैसेज करबे अपन को जेनटा भी पसंद लागो छै स्क्रीनशॉट नै कि अपन से नंबर रे पठाबे जदी अवेलेबल थिला हमें कंफर्म कला परे अपन पेमेंट आ एड्रेस टा पठाबे आ हमें पोस्ट कला परे अपन को ट्रैकिंग आईडी टा दे देबे फ्लिपकार्ट अमेज़न रे किंतु हमर शिपिंग सबुतरे कंपलसरी लागो छै सब साइड रे शिपिंग चार्ज सेडा एक्स्ट्रा देकर अपन में बुकिंग करबे तो आजर वीडियो रे क्या कलेक्शन आजर वीडियो रे सब पूरा ब्राइडल हेवी कलेक्शन माने देखमा बहुत सारा कलेक्शन माने आसी छै नवा नवा मिक्स रे भी आसी छै टिश्यू हाफ टिश्यू सबुतरे आसी छै सबुतरे से कलेक्शन माने देखमा तो जाओ आरंभ करबा देखमा आज स्पेशल कलेक्शन कलेक्शन देखमा हमें तो सब बेले देखसु कि जेंडा हेवी रेंज रे हमर मिक्स पाट माने रहसी किंतु आज हमें बूटी पाट रो स्टार्ट करमा बूटी पाट देखो बूटी पाट रो कलर माने देखुन जेंडा भी पसंद लागो छै अपन स्क्रीनशॉट नेबे हमको कहबे हमें फुल फोटो टाइटा दे देमु देखो प्राइस माने का रहबा प्राइस माने मेंशन नै होय अपन मैसेज करबे बोले प्राइस टा बते देबे देखुन बूटी पाट भी सब कलर देखुन कलर माने देखुन एक से वर्कर एक कलर रे अछि डा कलर माने देखुन केतेटा कलर अछि अपन 15 20 टा कलर पाई जेबे देखुन बहुत ही बढ़िया लाग देखुन कलर माने सुंदर सुंदर कलर माने एटा ओटे देखुन एक फुलिया पाट अछि मैरून रे ग्रीन और एटा लेमन येलो रे मैरून देखुन मिनी बूटी पाट माने केते बढ़िया लागु देखो पिंक ब्लू जेंटा की शाइनिंग कलर रे रहू छै एटा येलो आ मैरून रे येलो मैरून तीन पीस अवेलेबल अछि देखो एटा ब्लैक रे रहबा ब्लैक मैरून रहबा ब्लैक मैरून मिनी बूटी देखो केते बढ़िया बढ़िया देखो कलेक्शन अपन में तर प्राइस आ पूरा फोटो मागी परबे ग्रे ब्लू स्क्रीनशॉट वेटिंग मागी पठोन केते बढ़िया बढ़िया देखो मिनी बूटी रो पिंक सेल्फ कलर रे गुटे अछि माने लाइट पिंक रे डीप पिंक एटा गुटे अछि मैरून ब्लैक रे एक फुलिया पाटो बहुत बढ़िया लागो हमें कलेक्शन कलर देखुन पूरा अपन को कहले 15 20 टा कलर पाई जेबे पूरा 15 20 टा कलर अच्छे देखुन जहां के जिन कलर देखुन मैरून ब्लैक रे अच्छे
ଆପଣ ନେଇ ଏଟା ପାରିବେ କଲର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳି ଯିବା ମିନି ବୁଟିରେ Mini booty ଏଟାର ପ୍ରାଇସ୍ ଟା मेंशन ना होय आपण मेसेज करबे जिन तीनटा नंबर रे सेनो मेसेज करला आपनको प्राइस टा जणे देबा डिटेल बते दिया हबा या देखमा तो एबे टिके हाई रेंज रे जिमा हमें जेंटा कि हमर डिजाइन वर्क वाला जेंटा आसु छे बॉडी सारा एटा देखुन ट्रिपल बॉर्डर रे अच्छे मिक्स पाटो देखुन मिक्स पाटो है किंतु पूरा ओरिजिनल लुक अच्छे देखुन आ बहुत शाइनिंग अच्छे आपन को सब बेले निशिता हैंडलूम रे सब पूरा प्रीमियम कलेक्शन माने मिली जिबा सेला पर होलसेल प्राइस कम प्राइस है चीप प्राइस रे मिली जिबा मार्केट नु देखुन कम प्राइस रे ही लागबा ताको दुकान रे एटा आसबा ट्रिपल बॉर्डर वाला आसबा देखुन तो एटा देखुन माने मिक्स पाटो है किंतु ओरिजिनल कलर कॉम्बिनेशन रे देइछे देखुन बहुत सुंदर लागबा देखुन कलेक्शन जेंटा भी प्राइस मेंशन ना हेबा अपन हमको मैसेज करबे तार प्राइस टा हमें बते देबो बते देबे देखुन प्राइस टा देखुन तार कलर कॉम्बिनेशन माने देखुन ये देखुन ना चल बॉडी रे देखुन एटा देखुन एटा भी ओरिजिनल कलर है टेराकोटा पैटर्न रे अच्छे देखुन सब नुआ आई देखुन पूरा सब नुआ आछे ई कलर माने देखुन अपन मिक्स पाटर कहीं देखबा लेबी ना अपन एटा देखुन प्योर पाटर जेन कलर आसी देखुन मिक्स पाटर आसी जेंटा भी अपन पसंद करूछन स्क्रीनशॉट नेबे हमें तार आंचल फोटो पूरा दे देबो पूरा भल से फोटोटा मिली जिबा देखुन प्राइस भी डिटेल मिली जिबा कलर देखुन एटा गोटे कलर देखुन बढ़िया कलर टे अछि एटा एटा देखुन 9600 टंका पड़बा 9600 टंका रे एते बढ़िया कलर लागला कॉम्बिनेशन देखुन केते बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन हिचे तार आंचल देखुन मात्र 9600 टंका पड़बा एटा बहुत ही बढ़िया लागला देखुन 9600 तबे एटा गोटे देखुन एटा अपन को टिके डीप मेहंदी रे मैरून कलर मिली जिबा एटा भी पूरा ओरिजिनल कलर कॉम्बिनेशन रे अछि पूरा तो ओरिजिनल कहले कि लोग जान बेटा मिक्स मिक्स पाटो है कहि करे नाले जानि ना पर बिल्कुल जान पर ओरिजिनल भाई दिस मात्र 9600 टंका पड़बा 9600 टंका 9600 एटा गोटे देखुन कलर देखुन केना कॉम्बिनेशन आ तार काम देखुन केते बढ़िया काम हिचे पूरा सफा काम हिचे मात्र 9600 टंका पड़बा देखुन 9600 टंका देखुन ई मिक्स पाटा माने देखुन आपन माने होलसेल दाम रे निश्चित हैंडलूम संबलपुर रे आपन माने नहीं पारबे पूरा प्रीमियम क्वालिटी रे पाइबे आ एतकी वैरायटी ई क्वालिटी ई रेट रे आपन कहीं खोजबे बेले भी नहीं पान एटा गोटे देखुन 9800 टंका पड़बा कलर देखुन पर्पल कलर रे छै 9800 सेल्फ कलर रे अछि जेन मन को भी सेल्फ कलर पसंद लागसी अपन एटा ऑर्डर करि परबे बहुत बढ़िया क्वालिटी रे अछि आ तार आंचल देखुन पूरा ओरिजिनल पाटर रे जेंता आंचल रहसी इतरे भी पूरा हेंता सेम आंचल अछि तबे एटा देखुन माने पूरा ब्लैक न है एटा डीप कॉफी है पूरा देखुन कोणार्क मंदिर चक्र डिजाइन रे कोणार्क मंदिर पूरा ओरिजिनल कलर ओरिजिनल टाइनो थुई देबे बेला अपन जानि भी ना पारन जे मिक्स है कहि करी देखुन तार आंचल देखुन हे लेवल रे काम देखुन आंचल तो एटा गोटे कोणार्क पैटर्न रे अछि एटा भी सेल्फ कलर रे अछि 9800 आसबा 9800 टंका एते बढ़िया दिस देखुन एटा भी बहुत ही वायरल कलेक्शन अरे मिक्स पाटो है देखुन मिक्स पाटो तार आंचल माने देखुन केते बढ़िया तार दुई पीस अवेलेबल अछि जे माने बहन बहन की देरेन जटन में पिनबार चाहछन अपन नै करी सेम टा पिंधी पारबे देखुन तबे एटा गोटे देखुन एटा गोटे डबल बॉर्डर रे अछि देखुन केते बढ़िया पूरा सफा काम माने सब सफा हिचे देखुन आ सब पूरा होलसेल प्राइस रे अछि ए नै भाबुन की रेट नै कहर बेले अधिका पड़ो रेट नै कहर बेले एटा होलसेल प्राइस ही लागबा होलसेल प्राइस ही लागबा देखुन एटा गोटे देखुन आपण पचरन रेट फोन करबे आपण सियोर ही बुकिंग करबे कि कम रेट लागबा साडी माने आई लेवल रे मिक्स पाटा खुजिया सुनबे सब अपन को एटा 10000 भितरे मिली जिबा देखुन डबल धड़ी माने देखुन कलर माने आसी जाय छै डबल धड़ी रो टेराकोटा डिजाइन रे अछि देखुन देखुन आंचल एटा देखुन मेहंदी कलर रे अछि तो दुकान के आसबे बेले पूरा पूरा इटे देखि करी नेबे तार क्वालिटी सब पूरा देखि करी नेबे वीडियो रे खाली आपन को आईडिया ले टिके देखा होछे देखो विजिट करले बहुत बढ़िया से आ नवकोठी देखो नवकोठी रो कलर देखो पूरा एटा ओरिजिनल कलर है जेंता रहसी हेंता अछि एंदा कलर से मिक्स पाटर देखो कलर एते बढ़िया से लागै देखो कलर सा आ पूरा शाइनिंग भी अछि देखो अच्छा ब्लैक रासवा एटा गोटे मिक्स पाट एटा नवकोठी अछि नवकोठी मल्टी कलर रहसी एटा गोटे सेल्फ कलर अछि आ मझिरे माने नवकोठी पैटर्न अछि बाकी एटा कोठी पांचटा कोठी अछि किंतु नवकोठी पैटर्न अछि आ दुई साइड रे कोणार्क चक्र डिजाइन अछि देखो गॉर्जियस अछि कलेक्शन ए देखो ना चल देखो ए गोटे देखो नवकोठी रे ब्लू नवकोठी ब्लू कलर रे अछि देखो देखो ए देखो ना चल तार पूरा देखो पूरा बॉडी टा गंदा लागो छै देखो बहुत ही बढ़िया लागो देखो अपन नहीं पारबे ई सुंदर सुंदर मिक्स पाटा कलेक्शन पूरा होलसेल दाम रे अब एटा गुटे देखो एटा बहुत बहुत बढ़िया एटा तार डिमांड रहसी देखो
স্কট মাত্র বর্ডর 8700 টঙ্কা পড়বা এটা দেখুন চৌড়া বর্ডরে আছে মিক্স পাটো তার তিনটা কালার अवेलेबल আছে দেখুন 8700 টাকা এটা তার আঁচলটা আসবা এটা তার বডি আসবা দেখুন এটার বডি দেখুন মিক্স পাটোর দেখুন কেতে গর্জিয়াস লাগবা কালেকশনটা তার বডি দেখুন আর 8700 টাকা এটা গোটে তার কালার আসবা এন্ড পিঙ্ক আর ব্লু রে আছে দেখুন এটা भी है 8700 সেইটা পড়বা এটা তার গ্রিন আর ব্লু রে আসবা দেখুন দেখুন যাহাকে যেটা পছন্দ হয় জলদি জলদি বুকিং করুন মাত্র 8700 টাকা দেখুন তবে এটা দেখুন এটা গোটে নয়া কালারটা আছে মানে पूरा ब्लैक के नहीं जाए कि पूरा ग्रे के नहीं जाए कि पूरा नेवी ब्लू के भी नहीं जाए দেখুন এতে সুন্দর লাগে দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন মাত্র 9600 টঙ্কা পড়বা দেখুন এই নম্বর দিছি দেখুন 9600 টাকারে কেতে শাইনিং আছে দেখুন কালার তার আঁচল দেখুন বহুত বঢ়িয়া আছে এটা তার ব্লাউজ পিস এটা তার বডিটা সরি বডিটা দেখুন দেখুন এতে বঢ়িয়া দিছি দেখুন না বঢ়িয়া আছে পুরা সফা কাম আছে দেখুন আপনারা নেই পারবে নিশিতা হ্যান্ডলুম সম্বলপুর রে তবে এটা গোটে দেখুন কোଣାର୍କ প্যাটার্ন আছে এটা আপনাকে 9600 টঙ্কা পড়বা কোଣାର୍କ মন্দির চক্র ডিজাইন রে কোଣାର୍କ চক্র ডিজাইন আছে 9600 পড়বা এটা দেখুন 9600 9600 এটা দেখুন আঁচল এটা দেখুন পুরা বডিটা তার বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া বডি কাম হইছে তারপরে আমি দেখমা অরিজিনাল কিছু ইয়ান দেখমা অরিজিনাল পিওর পাটো পিওর পাটারে দেখমা দেখুন কলর কম্বিনেশন দেখুন ইউনিক কলর কম্বিনেশন আছে দেখুন পিওর পাটোর এর প্রাইসটা মাত্র 15800 15800 টাকা দেখুন পিওর পাটো দেখুন মাত্র 15800 ধড়ি আঁচল দেখুন তার কলর কোয়ালিটি দেখুন দিশুছে তার আঁচল এটা আসবা অরেঞ্জ কলর পুরা অরেঞ্জ भी না টিকে মাস্টার্ড येलो টাইপ র আছে দেখুন 15800 টাকা দেখুন পিওর পাটোর দেখুন এই সুন্দর কালেকশন আপনারা নেই পারবে বহুত হেভি ওয়ার্ক হইছে মাত্র 15800 টাকা পড়বা ছোট ছোট কাম রহিছে আপনারা নেই পারবেন এটা ওটা দেখুন তা হ্যান্ডলুম এটা সম্বলপুর পার্পল রে গ্রিন কলর মেহেন্দি গ্রিন কলর আসবা এটা भी 15800 আসবা দেখুন টেরাকোটা কাম রহিছে 15800 টাকা এটা তার আঁচল আসবা দেখুন এটা তার বডিটা আসবা তার বডি দেখুন 15800 মাত্র টাকা 15800 বহুত বঢ়িয়া লাগে দেখুন কালেকশন ছোট ছোট কাম করে কেতে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন কালেকশন তারপরে এটা ওটা দেখুন মাল্টি কলরে আসবা 17800 পড়বা দেখুন 17800 তার কাম দেখুন কেতে 20-25 শাড়ি লেখেন দিচ্ছে लेकिन মাত্র 17800 টাকা আসবা দেখুন পুরা হেভি ওয়ার্ক রে আছে দেখুন তার আঁচল দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে আর বডি এটা তার বডি আসবা দেখুন বহুত স্পেশাল আছে মাল্টি কালেকশন কলর আছে আর রেট বহুত বঢ়িয়া আছে মাত্র 17800 টাকা পড়বা তবে এটা ওটা দেখুন এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক রে আসবা বড় বড় চক্র টেরাকোটা চক্র আসবা এটা মাত্র 19000 টাকা পড়বা দেখুন 19000 টাকারে স্পেশাল কালেকশন দেখুন নেই পারবে কেনটা কাম হইছে দেখুন বহুত ফিনিশিং কলর কম্বিনেশন দেখুন কফি রে গ্রিন কলর কম্বিনেশন আছে দেখুন দেখুন আঁচল আসবা আর এটা তার ব্লাউজ পিস আসবা ওয়ার্ক আসবা এটা তার বডি আসবা দেখুন বহুতই বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন বহুতই সুন্দর তার বডি দেখুন পুরো শাইনিং আছে আর যে কালেকশন দেখুন অনলাইন भी नहीं পারবে या তাকে দোকানে কাছে नहीं পারবে এটা বড় বড় মাছ वाला আইছি 20300 আসবা এটা দেখুন 20300 পর মাছ ডিজাইন সফটার পুরো সফটা দেখুন মিলন সফটা ডিজাইন নিচে দেখুন দেখুন আঁচল আসবা এটা তার বডি আসবা তার বডি এটা আসবা দেখুন তার ব্লাউজ পিসটা লাইনিং আসবা আসিবা বহুত বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন বহুতই খাস খাস সিলেক্টেড বছা বছা শাড়ি তবে এটা দেখুন নবকোঠির আসিগলা অরিজিনাল রে দেখুন পিওর পাটো নবকোঠি এটা ফির মাছ ধরি আছে মাছ ধরি আছে দেখুন দেখুন পুরা आपनको होलसेल प्राइस रे मिली जेबा এটা দেখুন আঁচল দেখুন কেনটা কাম হইছে বহুত হেভি কাম হইছে কলস ডিজাইন আছে দুই সাইডে হাতি আছে পুরা ফটো মানে মাগবে যেন অনলাইন বুকিং করবার চাও না পুরো ফটো মাগলে দে দমা দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগবা এটা হোলসেল প্রাইস হি লাগবা আপনারা ফোন সবুতরে হোলসেল প্রাইস লাগবা এটা ওটা দেখুন মানে মোটা কলর রে মেরুন কলর আছে এটা 22500 আসবা দেখুন পেরে পেরে মডেল আছে দেখুন পেরে পেরে মডেল আছে 22500 আসবা আর তার আঁচল বর্ডারটা মাস্টার্ড কলর রে আসবা রস্ট কলর দেখুন আঁচল দেখুন আঁচল দেখুন কেমন আঁচল বহুত বঢ়িয়া লাগে দেখুন এটা আঁচল এটা দেখুন বডি দেখুন পেরে পেরে মডেল আছে টেরাকোটা সফটার কম্বিনেশন দেখুন বেস্ট লাগবা যে 20 মাত্র 22500 আসবা এটা 22500 টাকারে আপনি নেই পারবে ওটা দেখুন
এটা গোটে পিঙ্ক কলর রে আছে 18200 পড়বা দেখুন হুম पर्पल पिंक टाइप रे टिके আছে আর গ্রিন কলর ধড়ি আঁচল ধড়িয়া আঁচল আছে দেখুন এ দেখুন আঁচল আঁচল আসবা এটা তার ব্লাউজ পিস দেখুন ব্লাউজ পিস লাইনিং वाला লাইনিং আছে এটা দেখুন তার বডিটা বডি আসবা দেখুন बहुत ही सुंदर लगा बहुत ही जबरदस्त लगा देखो कलेक्शन जल्दी जल्दी ही ऑरेंज कलर रे देखमा ऑरेंज रे स्काई ब्लू 15800 पड़वा देखुन मात्र मात्र 15800 देखो ऑरेंज स्काई कलर कॉम्बिनेशन 15800 टंका रे आपण नहीं पारबे निशिता हैंडलूम संबलपुर रो ये देखो ना चल आप और देखो इधर बॉडी आसबा देखुन बहुत ही सुंदर कलेक्शन तब एटा उडे इंग्लिश कलर जेना कहसी सफ्टार डिजाइन तो छे मिलन सफ्टार আছে 19700 पड़वा एटा तार धड़ी भी अलग আছে देखुन धड़ी भी ठीक अलग डिजाइन আছে धड़ीटा देखो ना चल এটা তো নাচল আসবা কেতে বঢ়িয়া চড়াই ডিজাইন এনিমালস প্যাটার্ন টাইপের আছে ঠিক আছে এটা দেখুন তার বডিটা দেখো বডিটা আসবা মাত্র 19700 টাকা 19700 টাকা দেখুন এতকি হাই কোয়ালিটি শাড়ি তার ধড়ি দেখুন কি ইউনিক ধড়ি আছে আপনারা নেই পারবে তবে এটা দেখুন ব্লু কালার আছে রয়্যাল ব্লু রে স্কাই ব্লু কালার কম্বিনেশন আছে মাত্র 16000 টাকা পড়বা এটা তার প্যাটার্ন দেখুন তলে হাতি প্যাটার্ন কি না গমলা প্যাটার্ন আছে দেখুন তার নাচল আসবা তার বডি আসবা বডিটা দেখুন এতে লাগা আপনারা নেই পারবে এটা দেখুন রামা গ্রিন রে আসবা নাকি মন্দির আও হাতি ডিজাইন আছে আকেন্দা ডিজাইন আছে তার ডিজাইন দেখুন কেনা দিছু পিওর পাটর দেখুন লক্সারিয়াস কালেকশন যেটা নাই কোসনা এইডা সে কালেকশন দেখুন এটার প্রাইসটা আপনাকে পড়বা মাত্র 15200 দেখুন 15200 টাকা দেখুন এই সুন্দর প্রিমিয়াম কালেকশন আপনারা নেই পারবেন নিশিতা হ্যান্ডলুম তার আঁচল দেখুন সম্বলপুর রে এটা দেখুন আঁচল আঁচল আসবা আর দেখুন তার বডিটা পুরা বডি দেখুন মাত্র 15200 আজরা দেখুন টপ কালেকশন এটা ভিতরে আসবা দেখুন রেট भी দেখুন কেতে সস্তা আছে মাত্র 15200 ইন্দা সুন্দর কালেকশন সুন্দর পিসটা আপনারা কাহি না এটা ওটা দেখুন জলদি বুকিং করে যাহে পছন্দ লাগুছে এটা ওটা মিলন রে আছে এটা আপনাকে 19400 টাকা পড়বা দেখুন 19400 টাকা 19400 পিঙ্ক কালার আছে মানে ব্রাইডাল মানে এটা পিন্দি পারবে যেটা দেখুন আচ্ছা আঁচল আসবা এটা এটা ব্লাউজ পিস আসবা ব্লাউজ পিস লাইনিং লাইনিং वाला আছে দেখুন তারপরে এটা ওটা দেখুন এটা ওটা নোয়া কলরতে আইছে দেখুন যেটা কি অরেঞ্জ কলর ধড়ি আর আঁচল আছে এটার প্রাইসটা পড়বা মাত্র 19000 টাকা পড়বা 19000 টাকা দেখুন ইংলিশ কালার আছে মাত্র 19000 এক নম্বর আছে কালার দেখুন মাত্র 19000 টাকা এর আঁচল তারপর দেখুন সব এটা বডি নয়া নয়া ডিজাইন হি দেখা হচ্ছে আজকের ভিডিও দেখুন যেন কালেকশন দেখবে সেটা পছন্দ লাগবে দেখুন 19000 টাকা দেখুন আপনারা নিতে এটা দেখুন এটা সেই মানে হল লঙ্গল ডিজাইন কহে সেটা পুরা ওয়াশ ডিজাইন বি আসবা এটা পুরা ওয়াশ ডিজাইন মাত্র 20200 পড়বা 20200 প্লাস ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবা পিওর পাটার দেখুন স্পেশাল কালেকশন মানে সব আসি যাইছে জলদি হি ভিজিট করুন নিশিতা হ্যান্ডলুম যেন খুঁজছেন পাটা শাড়ি এক নম্বরটা মানে মিলুছে দেখুন আঁচল দেখলে তার ব্লাউজ পিস আসবা দেখুন আর কিছু আর তার বডি দেখুন কত সুন্দর লাগুছে বডিটা দেখুন কিছু ইন্দা প্রকার আছে দেখুন বহুত হি সুন্দর সুন্দর কালেকশন আপনারা নেই পারবে তারপরে যেটা কি আপন মহুল বেটা ফেমাস ডিজাইন পুরা হোলসেল প্রাইস আছে চিপ প্রাইস আছে আপন এটা মেসেজ করবে বলি তার প্রাইসটা আমি बतामु কাজে কি ভিডিও রে প্রাইস নাই বতাও দেখুন হেতকি সস্তা লাগবা দেখুন ভিডিও রে পুরা সস্তা রেট আছে মহুল বেটার দেখুন দেখুন আঁচল দেখুন কেড়েটা বড় আঁচল দেখুন হাতির চক্র দেখুন এটা তার ব্লাউজ পিস লাইনিং আছে वाला हमको मैसेज करबे तार प्राइसटा मैं बता दूं तार बॉडीटा मैं देखाई दउ छे দেখুন এটার বডিটা দেখুন পুরো মহুল বেটার আছে বডিটা তবে এটা উঠে আছে এই বহুত দিন পরে এই কলর কম্বিনেশনটা অরিজিনাল রে আসিছে যেটা কি প্রাইসটা মাত্র 16700 টাকা পড়ুছে যেটা কি পিঙ্ক রে ডিপ পিঙ্ক কলর কম্বিনেশন রে দেখুন টেরাকোটা চক্র রয়েছে কেতে বড়িয়া কলর রে বহুত দিন बाद ভাইরাল কালেকশন বহুত দিন बाद এই কালেকশনটা মানে এই কলর কম্বিনেশন রে আসিছে পিঙ্ক তো বহুত আইছি কিন্তু এই কলর কম্বিনেশন রে বহুত জনকৰ ডিমান্ড भी थिला फिर गुट्टे पीस न मात्र आइছে তো যেন মানে পছন্দ করুছন জলদি জলদি এটা স্ক্রিনশট নো আর অর্ডার করো নাহলে শপকে ভিজিট করবার চাহছন বলে শপকে भी আসি না নেই পারবে তারপরে তার এটা উঠে দেখুন ধড়ি সপ্তাহ যেটা কি লহরি সপ্তাহ আছে চৌড়া ধড়ি সপ্তাহ আছে ডবল ধড়ি আছে তার প্রাইসটা भी মেনশন নাই हुए
ଆପଣ ମେସେଜ କରିବେ ବୋଲେ ତାର ପ୍ରାଇସଟା ବି मेंशन ବତେଇ ଦମା ଦେଖୁন ये आंचल देखो देखो। आंचल ब्लाउज पीस रे भी टिके एंता आसी माने सबटा रहबा आ पूरा एटा बॉडी बॉडी देखुन केना लागुचे केते गॉर्जियस लागो देखुन कलेक्शन टा अपन नहीं पारबे तापर एटा जेंटा हमर ब्लाउज पीस वर्क वाला टेराकोटा पैटर्न रे ब्लाउज पीस वर्क आसबा रामा ग्रीन कलर धड़िया मुहु आसबा जिना पाट मॉडल अछि देखुन मात्र 17500 टंका पड़बा एटा 17500 टंका देखुन सुंदर स्पेशल कलेक्शन एटा देखुन एटा और तार डिजाइन अछि ब्लाउज पीस आसबा ब्लाउज पीस पर वार अछि देखो तापर एटा गोटे ब्राइडल मांक लगी खास कलेक्शन टे अछि देखुन जेंटा कि हमर 16700 पूरा होलसेल प्राइस चीप प्राइस रे पडुचे 16700 टंका प्योर पाटर कलेक्शन प्योर पाटर रे अछि देखुन तार कलर कॉम्बिनेशन देखुन मेरून रे ऑरेंज बहुत रेयर कलर है एटा फर्स्ट टाइम देखबार के मिली छे जेंटा कि मेरून रे ऑरेंज देखले आंचल देखुन आ बॉडी देखुन बहुत ही सुंदर बहुत ही खास लाबा कलेक्शन अपन नहीं पारबे तापर एटा निश्चित देखुन संबलपुर एटा सब बहुत बढ़िया माने तार धड़ी देखुन अलगा धड़ी टाइप रे अछि टिके माछ धरी दे अछि माछ धड़ी बांध रे अछि देखुन जेन माने टिके बेसी हेवी प्रिंट नहीं चाहन ताको लई ताकर लगी एटा लक्ष्मी पाद डिजाइन था उठाई के देखुन स्वस्तिक देखुन स्टार रो डिजाइन करा है छे आंचल देखुन। आंचल भी देखुन केते बारीकी काम करा है देखुन डिटेलिंग रे काम एटा तार पूरा बॉडी डासबा बॉडी देखुन अपन तार प्राइस आपन को मात्र 21000 टंका पड़बा 21000 टंका देखुन ई सुंदर स्पेशल कलेक्शन अपन नहीं पारबे निश्चित तापर केतेटा में हाफ टिश्यू कलेक्शन देखि दमा संबलपुर हाफ टिश्यू कलेक्शन भी देखा केतेटा टेराकोटा पैटर्न रे आसी जिबा जेंटा कि मेरून रे मेहंदी आसी जिबा यूनिक ब्लाउज कलर पीस वर्क आसबा 20000 पड़बा एटा 20000 मात्र 20000 टंका देखुन आंचल एटा आंचल आसबा एटा ब्लाउज पीस वर्क आसबा वर्क देखुन केते सुंदर छोट छोट वर्क रही छे देखुन ई स्पेशल कलर कॉम्बिनेशन देखुन खोजी भी आसबे भी कहीं ना बन देखुन बहुत ही यूनिक तार लाबा बॉडी डा आसबा एक से बढ़कर एक कलेक्शन सब आसी जे तब एटा गोटे देखुन बेबी पिंक रे आसबा एटा देखुन 17900 आसबा एटा 17900 टंका रे टेराकोटार घर डिजाइन अछि देखुन तार आंचल देखुन एटा तार बॉडी डा आसबा देखुन बहुत ही बढ़िया लाग पूरा टेराकोटा बॉडी सारा पूरा टेराकोटा काम ही हेचे खाली देखुन हाफ टी शर्ट देखुन स्पेशल कलेक्शन माने सब तब एटा गोटे देखुन माने टिके से पिच ऑरेंज टाइप रो अछि एटा आसबा 17300 17300 टंका कलर टिके देखुन कॉफी कलर बॉर्डर आउ आंचल आसबा देखुन ए देखुन आंचल आंचल आसबा एटा तार पूरा बॉडी डा आसबा बॉडी देखुन बहुत बढ़िया लाग देखुन कलेक्शन मात्र 17300 टंका पड़बा 17300 टंका तबे देखुन फुल टिश्यू रे गोटे बढ़िया डिजाइन ऊपर आइছে देखुन फुल एनिमल्स पैटर्न अच्छे आ तल के पूरा बड़ बड़ हाथी अछि देखुन हाथी सवारी पूरा रॉयल कलेक्शन देखुन फुल टिश्यू रो आपण नहीं पारबे एतर प्राइस आपन को मात्र 27500 पड़बा 27500 टंका रे देखुन आंचल इटा आसबा जिंदा प्रकार रे देखुन ए कलर डिमांड बहुत थिला तो ए कलर आसी छै जेन को भी कलर पसंद अछि आपन आसी करे नहीं पारबे देखुन तार आंचल माने तले देखुन डिजाइन देखुन हाथी अछि मात्र 27500 पड़बा 27500 देखुन फुल टिश्यू रो देखुन रॉयल कलेक्शन देखुन आज रो वीडियो रो लास्ट कलेक्शन 31500 पड़बा त काम देखुन केदा हे छै बहुत ही फिनिशिंग काम देखुन टेराकोटा रो काम हे छै अगर दिसुई देखुन साड़ी क्वालिटी लागु मोबाइल तो रियल जनाना पड़बा अपन निस्तान लंगे विजिट करून सब क्वालिटी पर अपन चेक करि कि नहीं पारबे देखो चेक करि नहीं पारबे देखले कि संग संग पसंद कर देन कि रॉयल लागु कलेक्शन आ गोटे देखाई दो छमै आज रो देखुन वीडियो रो देखुन थंबनेल वाला साड़ी देखुन कलर देखुन सिल्वर कोटेड रही छे तार कलर कॉम्बिनेशन देखुन केते बढ़िया लागु जे देखुन कलर कॉम्बिनेशन हंसर डिजाइन सिल्वर कोटेड फुल देखुन तार आंचल देखुन चल देखुन केते बढ़िया आंचल नीचे जवाब आंचल जेना तार बॉडी देखुन केते बढ़िया केते सुंदर लागु खास लागु जे कलेक्शन पूरा वीडियो रा लास्ट कलेक्शन पूरा प्रीमियम कलेक्शन আছে इतर प्राइस फोन करबे पचरे पारबे फोन करिके ना पचबे इतर प्राइस टा बते दम तापरे देखुन कॉटन साड़ी रो भी कलेक्शन माने देखुन बहुत सारा आसी छै पूरा भरपूर আছে कलेक्शन सब माने नवा कलेक्शन डबल धड़ी भी देखुन बहुत सारा आसी छै एटा माने डबल धड़ी नवा कलेक्शन माने आ कॉटन टिश्यू रो भी
ভ্যারাইটি আসি এইছে দেখুন पूरा न्यू स्टॉक कलर माने देखुन कॉटन टिश्यूर हम्म देखुन इधर प्राइस टा मेंशन नहीं हुए प्राइस टा हमको मैसेज करबे कॉटन फुल टिश्यू कलेक्शन एटा कॉटन फुल टिश्यू जेंटा एबे ट्रेंड रे बहुत ट्रेंड रे चलो छे कॉटन फुल टिश्यू इतिर भी स्टॉक नुवा नुवा आसी जे इतिर भी स्टॉक इटा सब कलर माने आसी जे देखुन पूरा बढ़िया बढ़िया इटा हाथी सवारी रे अछि देखुन बहुत बढ़िया से देखो हाथी सवारी रे अछि सुंदर इटा लागु छे एटा फिर होलसेल दाम रे अपन माने पूरा होलसेल प्राइस रे मिली जबा इटा माने आपन को बहुत ही गॉर्जियस लागु छे कलेक्शन होलसेल प्राइस रे अपन माने देखो नहीं पारबे निशिता हैंडलूम संबलपुर रे देखो ना आंचल तना चल देखुन चल भी पूरा टिश्यू रे आसबा तबे एटा गुडे कलर आसी छै देखुन रेड और ब्लू कलर सिंगल धड़ी मास धड़ी रे आसी छै तार बहुत सारा कलर कॉम्बिनेशन एटा गुडे देखुन लाइट कलर रे बहुत सारा कलर कॉम्बिनेशन देखो सब नुवा नुवा डिजाइन आसी छै कॉटन लाइट फुल कलर टिश्यू देखुन लाइट कलर धड़ी देखुन चौड़ा धड़ी रे छै केना दिसु देखुन कलेक्शन इस साड़ी मन प्राइस फोन करे प्राइस टा फोन करिकना पचरे परबे मैसेज करिकना पूरा पचरे डिटेल रे आपन को तबे सब देखुन बहुत बड़ बड़ साड़ी माने भी आसी छै बढ़िया संबलपुर के देखो ना साड़ी प्रीमियम माने कलेक्शन माने आसी छै ऑल सेटअप देखो टोटल बिहागुरिया रे देखो सब नुवा नुवा साड़ी बना आपण आसी हमर निशिता हैंडलूम ग्रुप रे ऐड हे जाउ सब कलेक्शन अपडेट जाउ से आपण माने अपडेट देखि पारबे देखि पारबे तो रातिला आजर वीडियो तो आजर वीडियो आपन के दाला कमेंट कोन भल लाला लाइक करून शेयर करून चैनल के पला तो जनले सब्सक्राइब करून तो वीडियो एंड करबा फिर नेक्स्ट वीडियो जय मां